এই পুরা তোমার খাসির খেত করে নিতে রাত্রে হইলে আমি ঘুমাইতে পারি না। এখানে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আইসক্রিম খেতে এসেছো। আজকে চলো ঘরে দেখাইতেছি তোমার মজা মাসের কয়দিন। ए मोमोटो डार्लिंग, इतना नाराज मत हो। इतना गर्मी दिया, गर्मी का मौसम में एक आइसक्रीम खाएगा तो क्या हो जाएगा। आइसक्रीम खा के दिल को सुकून मिलेगा रे। হইব হইব থাক আর পটেতে লাগবো না আমারে। मोर দোকানৰ আইসক্ৰীম কত নাপায়, আমেৰিকাৰ পৰা মই লৈ আহিছোঁ। মোদী খুৰা কোনটো দামৰ আইসক্ৰীম খাব? 200 টকাৰ দামৰ আছে, 400 আছে, 600 টকা দামৰ আছে। ইমান মজা লাগব না, আপুনি খাইয়ে থাকব। ইতনা মেহেংগা, বাপৰে বাপ। আমেৰিকাৰ পৰা অনা আইসক্ৰীম দামটো হ'বই ন। जीएसटी सीएसटी दिया हुई 10 रुपया वाला ही आइसक्रीम दे दे। देखते हैं अमेरिका वाला आइसक्रीम खा के कैसा लगता है। এই মোদিজি আমার জন্য একটা আইসক্রিম নিয়ে নাও। अरे ममता जी, हमारे पास तो 200 रुपया है और तो पैसा ही नहीं है। तुमको आइसक्रीम कैसे खिलाएगा रे हम। কি কর তুমি কি বলছো? তোমার কাছে টাকা নাই, টাকা দিলে কি করলা তুমি? আমি এই সব জানি না, আমার আইসক্রিম চাই। ममता जी, इलेक्शन में सारा पैसा खत्म हो गया रे मेरा। ममता जी, तुम भी तो नेता हो ना, तुम्हारा पास भी पैसा होना चाहिए। तुम्हारा पैसा दो, खा लो। আমার অনলাইন শপিং করে আমার টাকা শেষ। তুমি তো জানোই অনলাইনে একটার পর একটা জিনিস আমার ফ্লিপকার্ট মেসো থেকে আইতেই থাকে। তোমার থেকে তো কোনো জিনিসই পাওয়া যায় না। তুমি অত কঞ্জুস অত কিপটা, এখন আইসক্রিমও খাইতে পারলা না। अरे ममता जी, तुमको क्या क्या नहीं दिया। नील पॉलिश दिया, चूड़ियाँ दिया और लिपस्टिक भी दिया और बोलता है कुछ भी नहीं दिया। मैं कंजूस हूँ। आइसक्रीम जल्दी से दे दे, इतना गर्मी लग रहा है। কিমালা ভাই তুমি আইসক্রিম দিবা না? আমি যখন আইসক্রিম খাইতে পারতেছি না। नहीं खाना है आइसक्रीम साइसक्रीम। এই গৰমত মাথাই নষ্ট হৈ গ'ল আৰু সিহঁতৰ বকবকনি টাপলা চাপলা সিজি গ'লে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি কাৰ যে মুখখন দেখা পাইছিলোঁ। মোৰ আজি দিনটো এনেকেই যাব নেকি, আইচক্ৰীমে বিক্ৰী নহ'লে। কি যাত্ৰাই বেয়া কৰি দিলে তিৰিমূৰত দুটাই। বনিয়ে নহ'ব নেকি মোৰ আজি आइसक्रीम। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे भाइयों बहनों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का